dugu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don bi ka an karamɔgɔ Laji Ahmed Tijani Sangare k'a ka dɔnni ta yɔrɔ ka dɔ dun a nafa la nin y'an filaw fɛnɛ ma hɛrɛ ye an kun kɔrɔta yɔrɔ ye an karamɔgɔ salamu aleykum. Wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. diɲɛ bɛɛ de sigilen don sa u bɛ fɛ k'i lamɛn ka bɛɛ fo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي أنا شبغا أنا ببغا ناس يجوا بلاد جميل mali kono ani mali koka sabula page hakɛ min fɔla sisan ko bɛ kɛlɛ kɛ yan a ka ca dɔɔni donc vraiment mɔgɔ ɲamana nin wagati mɔgɔ tulo bɛ an na nin wagati an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye i bɛɛ kɛlɛma kɛ ala ani ala ka ni sababa bɛɛ ala ka bato minɛ an filɛ 2021 min laban na ala ka diya 2022 min na daminɛ sisan ala ka an ni yɔrɔ cɛ ala hɛrɛ la amin kɛra na somɔgɔ la kɔrɔ so ya ala so n y'a fɔ i bigi ni enregistrement a y'a ta an karamɔgɔ an y'a ye sisan nin kalo in na a bɛ wele ko décembre wagati dɔ b'ale la ale kan ka ban tile 31 an ka tubabu jate la ou an ka diɲɛ jate la fɛti dɔ bɛ to ka kɛ a kɔnɔ fɛti yɛrɛ kɛcogo tɛ dɛ nka ɲɔgɔn sama b'a la kosɛbɛ diinɛ jitɔrɔw mana ɲininka diinɛ kuma la olu b'i jaabi sɔrɔ an na yala 31 yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na diinɛ bolo. alhamdulillah an bɛ ala tanto ka waleɲuman dɔn masa min ye décembre kalo in yɛrɛ don a garisɛgɛ la o ye hɛrɛ de ye ala ko ten kɔnɔna kɔnɔ k'ale ala ye su ni tile kɛ khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura a y'a kɛ su bɛ taga tile bɛ na tile bɛ taga su bɛ taga mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɛ ka taasi ka miiri walima mɔgɔ min b'a fɛ ka ale ala barikada parce que su ni tile taga ka segin ala ye nafa fila de fɔ a la nin yɔrɔ in na a fɔlɔ a bɛ an sɔn taasi la an bɛ miiri su bɛ ko dugu bɛ jɛ o bɛ kɛra cogo di ayiwa o kɛcogo in a bɛ nɔ jumɛn bɔ an na a bɛ nɔ jumɛn bila an na parce que su ko ni dugujɛ c'est à dire que a yɛrɛ opération a baara yɛrɛ kɛcogo o ye kabako de ye fɔlɔ mɔgɔ minnu b'a a domaine kɔnɔ n'olu y'a kɛcogo f'i ye i b'a dɔn ko vraiment se bɛ ala ye ko in tigi bɛ nin na masa dɔ de bɛ ka nin bɛɛ kɛ n tɛ k'a yɛrɛ ma ayiwa su ni tile ka garisɛgɛ fana bɛ nɔ min bila an yɛrɛ la o bɛ miiri bɔ o bɛ taasi bɔ ala k'o dilan liman arada an yadhakkara k'a y'o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɛ ka miiri k'i taasi k'i yɛrɛ waju a ko aw arada shukura wala mɔgɔ min b'a fɛ ala barikada donc ja su ni tile taara ka segin tiɲɛ don ni dugu jɛra i kan ka ala fo su mana tila a kun i bɛ ala fo parce que dugu min jɛlen filɛ e ɲɛna nin o ma jɛ dɔ ɲɛna dɔ sara k'a sɔrɔ dugu in ma jɛ su min kotɔ filɛ e ɲɛna o ma ko dɔ ɲɛna o su in kora k'a sɔrɔ dɔ sara donc alhamdulillah don o don ni adamaden b'o ye ni silamɛ b'o ye o ye ala barikada ko ye o ye ala waleɲumandɔn ko ye fo ka taa se i bɛ dɔgɔkun fifa fo ka taa se kalo bɛ don k'a bɔ fo ka taa se san bɛ yɛlɛma donc alhamdulillah i ye min fɔ sisan n'o ye 31 décembre ye je pense que o bɛ san dɔ laban de kofɔ san dɔ laban n'o ye an b'a fɔ ko nanzara san komi n'a fɔra ten a bɛ faamu n'o tɛ a bɔra nanzaraya ko la o a bɔra nanzaraya ko la parce que jate dɔ de don jate min ma ta ala ɲina na i y'a faamu parce que u ka calendrier n'a bɛ wele ko calendrier grégorien grégoire o ye nanzara karamɔgɔ dɔ de chrétien mori dɔ ko grégoire voilà ale de ye modification laban dɔ calendrier in na o de kosɔn calendrier in a tɔgɔ dala ale la ko calendrier grégorien n'o tɛ calendrier in yɛrɛ lasigi o tɛ grégoire ye calendrier in ka kɔrɔ hali Seydina Isa ye ale Isa calendrier kelen fila bolo ye janvier février mars avril mai juin juillet fo ka taa se a laban na a ka kɔrɔ Seydina Isa ye san kɛmɛ caman i ka faamu voilà a tun bɛ wele fɔlɔ ko calendrier antique romain dɔ bɛ ko Romulus o ye Rome sigibaga yɛrɛ sinsinbaga ye o de ye calendrier in sinsin bon calendrier in a tɛmɛna a ye wagatiw tɛmɛna fo ka na se chrétienw ka wagati ma chrétienw nana sɔrɔ sinon mɔgɔ minnu ye calendrier sigi chrétienw yɛrɛ tun tɛ bolisɔnnaw tun don bolisɔnnaw u bɛ boli de sɔn mais a nana laban chrétienw de bolo c'est à dire tuma min na chrétienw y'a récupérer u ye
jate parce que a jate tun bɛ daminɛ Rome sigisan de la Rome sigisan c'est à dire Rome sigisan o de tun ye a san fɔlɔ ye k'a jate de k'a la alors que u ka kɔlɔsi na Isa ye san 100 caman mais u ka pape dɔ u ka moine dɔ bɛ yen ko Denis le Petit ale de ye jate daminɛ ka calcul kɛ c'est à dire que Isa bange san k'o ɲini ka taa o sɔrɔ o sɔrɔlen ale ka jate la o sɔrɔla ka jate daminɛ Isa bange san na o kɔrɔ ye san o san kɔnna Isa ye n'o ye san 100 caman min kɔnna Isa ye ka sɔrɔ calendrier in bɛ yen o ye o bɛɛ bi ka jate daminɛ Isa bange san na donc an filɛ o de ye 2021 na laban na c'est à dire k'a fɔ ni comment dire Denis le Petit ka jate bɔ donc sisan n y'a fɔ Grégoire tɔgɔ donni a la o de kɛra tuma min na ale nana sigi ko fili dɔ tun b'a la ale y'o fili dilan parce que calendrier in kalo 10 yɛrɛ kun 12 kun tɛ calendrier tun ye kalo 10 de ye hali 12 kun tɛ 10 de kun don mais a dafala 12 ka ko hali Seydina Isa ɲɛ parce que mɔgɔ min fana y'o kɛ o b'a fɔ Seydina Isa ye donc a 12 dafala ka kɔn hali Seydina Isa kan na mais Seydina Isa nalen ka ban ni nanzara karamɔgɔ in Pape Grégoire ale de sɔrɔla sisan ka yɔrɔnin dɔ falen a la ka o fili dilan donc yɛlɛma wɛrɛ ma don a la o kɔfɛ a tɔgɔ dara o calendrier grégorien comme Grégoire Pape Grégoire de ye o fɛngɛ k'a la donc ni jate in tiɲɛ don mɔgɔ minnu y'a kɛ i n'a fɔ bolisɔnna ninnu olu de y'a sinsin kɔfɛ chrétiens nana ta olu fana nɔfɛ bon ninnu si tɛ silamɛw ye an b'a fɔ ten mais o ye jate min kɛ jate wulibali don o ka jate ninnu a tɛ dupe dɛ surtout an filɛ Mali kɔnɔ sisan i m'a ye nɛnɛ bɛ ka daminɛ décembre in na o tɛ décembre bɛɛ ye o ye décembre bɛɛ ye dɛ o ni Ala bɛnnen o la k'a fɔ ko ni décembre bɛna se dɔrɔn Ala nɛnɛ jigin est ce que o don i b'a dɔn k'a fɔ u ka jate de ka kɛnɛ u ka jate de ka kɛnɛ c'est à dire u ka calendrier a tilema san bɛɛ a tilema ye kalo 1 de u ka calendrier samiya tuma bɛɛ a samiya ye kalo 1 de c'est à dire u ka calendrier c'est à dire que a bɛnnen don wagati ma net ani wagati ɲɔgɔn jɛ fiyewu mais gunnɔgɔw ni Ala cɛ gunno tɛ yen o ye baara dɔ de kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛ o ye jate dɔ de bɔ jate min ɲa mais hali ni bolisɔnna de y'o kɛ an bɛ ban o la téléphone minnu filɛ sisan k'an ka direct la diɲɛ bɛ k'an lajɛ silamɛ jumɛn ka dilannen b'a la donc ni kalo in bɛɛ i y'a bɛɛ kelen mais an banna o la ko kafuru ka fɛn dilannenw don wa an tɛ k'an nafa internet la internet silamɛ jumɛn ka jɔyɔrɔ bɛ internet ko la a ye bigi nin f'i ta mais an tɛ k'an yɛrɛ nafa internet la fɛn jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni kafiri dulɔmina bolisɔnnaw de y'a dilan ni bi an bɛ k'an yɛrɛ nafa la o ka ca a ka ca donc k'a fɔ ko non ko bolisɔnnaw de ye calendrier in sinsin walima chrétiens parce que a bɔra chrétiens ka bolo kan a nana kɛ a tɔgɔ bɛ di a bɔra bolisɔnnaw ka bolo kan plutôt chrétiens y'a récupéré mais o tɛ dalilu ye quoi o tɛ dalilu ye c'est à dire que fo mɔgɔw k'o de bila o tɛ min dɔn o tɛ min dɔn o fɔ o bɛ sɔrɔ de bolo calendrier min filɛ an yɛrɛ bolo ko u yɛrɛ ɲankuma silamɛ calendrier u ɲininka ko jɔn de y'o sinsin dɛ donc Ala ka dilen bɛ kira ma yeeyi bolisɔnnaw silamɛya ka bolisɔnnaw Ala kira mɔkɛ 5 n'i ma fili kira a mɔkɛ kira bi dɛ ale yɛrɛ de ye kalo ninnu tɔgɔ di ka a sigi ten nin cogo la min b'an bolo ten dɛ an bɛ ka bato kɛ ni min yɛrɛ ye dɛ ko silamɛ calendrier dɛ kira nana sɔrɔ yen a sɔnna ma a jɛnna n'a ye bolisɔnnaw ka fɛn sigilen kira ye baara kɛ n'a ye Ala ye kira min ci kan Ala ye kira min ci Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ma ban a banna mais an bɛ taa ɲininka mun na n'u ko non ko kalo ninnu tɔgɔ i b'a sɔrɔ ko boli tɔgɔw de b'a la wala ko janvier o ye ko boli janvier tɔgɔ ye février o bɛ dɔ fɔ o la mars o bɛ dɔ fɔ o la avril o bɛ dɔ fɔ o la o b'a fɔ ten parce que a kalo ninnu a dɔw tɔgɔ ye tiɲɛ don boli tɔgɔw de b'a la mais ni bolisɔnna y'a ka baara kɛ
avec un boulot de la baraka. Mais ni est la main de la baraka. Il y a ce méthode de la baraka. Maintenant, c'est ça. Ni bolitomi be kalo muna. No de problème. Mais ay kalo to yele mado. Amako to boli muna. Ay wa boli nu yere bolu ko do tika boto blé. Chrétien mu yere récupérer chrétien nu de boli nu so. Chrétien mu yere boli ko keleke o. Halda so nyafe ru yere dara ka nyami no bolo. Nde chrétien yo boli ko keleke. N'est-ce pas? Mais quand on récupère miguel, ou ma tourne nous yéma parce que nous bolo yéma kunta là parce que boli nous tika boto blé. A tourne nous korota là sensi ta là parce que boli koro tika boto blé boto baratou là. Mais est-ce la main? Jate ko ka kene mo ko te ko so. Oda calendrier grégorien jate ni boni o ka kene mo ko te ko so. Maintenant là sur ko kalu to ça gêne là me ko diri. Parce que boli koro to mais boli sona mana fenga ba boli to da. Mais ni elle l'a récupéré à kai feniment et de bala. Mais boli to mi bala no be e diri mais a to boala. To wala da janvier là. Oda. Et na wala janvier bi to wala da. Kana fo février ma blé ko février ni e comme e ka le ya ka bon. E ka tawhidu dans ta et de kira yɛrɛ sa o la kana fɔ i dala bilen février n'i y'o fɔ dɔrɔn i fana ye boli tɔgɔ fɔ mais boli tɔgɔ fɔli o de bɛ mɔgɔ kɛ boli batɔla yan n'o tɛ n ko boliw tɔgɔ bɛ kɔrɔla kɔnɔ kɔrɔla ye boliw tɔgɔ fɔ n'an bɛ seli n'an sera aya ma an tɛ pan kunna i bɛ boli tɔgɔ fɔ k'i to seli la a kɔrɔla aya ma. donc a tɔgɔ fɔli in tɛ. o problème bɛ min ko non ko janvier ye boli ye. Février boli mais tu ne peux boli bateau mais moi boli bateau li des problèmes n'est-ce pas et puis au bola boli à la hôtel c'est à boli nous ça n'existe même plus maintenant sur le ko tu as un problème quand faut qu'on ko comment dirais-je toi nous be gêner mais toi nous yéma na ga hay yero do la di calendrier clé yero do la on va ou les to bina do ya to boala to re bala miti. Mais a jate bɛɛ jate kelen mais au lieu de tɔgɔ wɛrɛ fɔ kalo ninnu na min tɛ janvier ni février mais bani tɔgɔ ma min ye problème ye mɔgɔ min kɔni ma sɔn boli kalo ninnu tɔgɔ ma ko janvier ko ye boli tɔgɔ ye ko février ye boli tɔgɔ ye ko e t'a fɔ k'a man ɲi o la i bɛ ban lundi ni mardi yɛrɛ fana la. cette semaine o kɔnɔ den. O ni tɔgɔ in fana bɛɛ boli tɔgɔ lundi mardi mercredi jeudi ni fana bɛɛ boli tɔgɔ wala an tɛna bɔ fana la an tɛna tɔgɔ wɛrɛ ɲini fana la ye. n bɛ ka nin faamu sa. i bɛ faamu sa. a bɛna fɔ 35 kelen dɔrɔn taara ka dɔw bolo problème sɔrɔ san bɛɛ ye o b'a bila problème. a bɛɛ de ye problème ye u t'a kalama quoi c'est à dire que u b'a la k'u yɛrɛ don ko la u ma fɛn min ɲɛɲini ka ɲa u tɛ fɛn min ɲɛdɔn. o de kama musa ne b'a fɔ k'i ka to ka kuma. ala ka di sa non an bɛ kuma o tɛna sɔn an bɛ kuma donc min don ka calendrier in bɛ fɛ k'a bɔ dɔrɔn de f'i ye ka f'i ye dɔrɔn ko u ka jate bɔra ka bɛn telela jate de ma o ye jate ye sugu fila de ye kalola jate telela jate o kɔrɔ ye ka jate minɛ ni tere ye ani ka jate minɛ ni kalo ye i ka faamu anw bɛ bato kɛ ni calendrier de ye o ye kalola jate calendrier de ye bon o ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw tilan n'u tilayɔrɔ ba fila walima saba mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ jate bɔ ni kalo de ye i n'a fɔ arabuw tun bɛ ten de hali an fɛ yan farafinna an ka cɛkɔrɔbaw o tun bɛ kalow jate ni kalo de ye kalola jate o de tun bɛ an fɛ yan o tɛ yan mais mɔgɔ dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka jate ye telela jate de o de ye o ye tele ye dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ jate fila ni yɛrɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka jate kɛ. Ni bɛɛ jate kɛcogo ye et puis nin bɛɛ ye ala ka nɛɛma de ye nin bɛɛ ye ala ka danni de ye ala yɛrɛ ko ten k'ale ala ye comment dire tile ni kalo kɛ husbana wa shamsa wal qamara husbana ko a ye tile ni kalo ka d'a ma a jate bɔlan ye a da kan min hisab a y'a di an ma de a ye tile di an ma ka kalo di an ma an ka jatew bɔ n'a ye ni min ye jate bɔ ni tile ye o don ni min y'a bɔ ni kalo fana ye o fana don a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ. ala sɔnna muhamadu n'o y'an ka kira ye sallallahu alaihi wasallam arabu tun don arabu kira bangela ka sɔrɔ u bɛ jate bɔ ni kalo ye m'a f'i ye an ka calendrier in bolisɔnw de y'a sigi bolisɔnna
lata ni manata butubaw ulu de ya kalanden si bango mala ko dama mais kira bangila kana o soro minge ni kira ye ka barak bulla o kan donc anga bato be mine ka bo o calendrier ngira ko anga bato be ta i calendrier ni na no kira ka mo calendrier parce que kira bola o dila olu kuma jete boni kalola jate nda ni kira tum bola mo wala wala mini ko be jete bo ni klela jate akumena anga bato fana kumena ye ka be o klela jate ni fana ma mais comme kira bola yoro mi donc anga bato be jete ne ka bo o yoro jate ke chogo dila c'est tout. On est comme à l'on a fini de trop. Souvent, moi, les blards, on a dîné, non. Il dasse la quoi. On a placé parce que voilà, dîner, la daille, quoi. À la crèche, la dîner, la machine, la daille, la dîner, aïe, la da, qui la machine, la daille. On a la da ou soirée. Arabu, quand on est arabu, il est la folle. Mimai. Aye kurabla opa o aye ni bwala ama kurabla minga umere ko o kan bashitola aye ote arabu lara droide o e diamono lada be kan foni sharia ye kurabla minga foni sharia ko akana nike o ko ni tibe mayala ni tibe ina fo arabu kala judo ko be ubu demso nyama shudo o la juwi wallahi wala bon la juwi wala tumbe no de ni chokoro na sa amzonchini dukono de koroba ubu fusi igalo ko ntila ra nyuma ya famo donc o la juwi nu ala kiraye turabla ubuka et puis c'est la même chose o la juwi be yoro wala muna o fana tibe mais na bora o la fait on fait l'islamia continue on soso bashi fo itola mais on a l'islamia de yelema ka bo dine a quel la dai c'est ni que l'islamia ka va faire arabu ta ima yere be arabu ya l'islamia ima yere be ni te arabu bole sa ani fumula ko ima la ko da ya mais o mani envers mais do de o imposer quoi bila yi wakati temena atme wa sedi hali kan wala fo miti arabu kayo kumballa sisa na kila maname hisa sedi kan wala la arabu kana wal ma daga o desi kon na ya hali sedi kofe ka kuma kan wala la miti arabu kayo tumbali lendu o ba ta buko amake baray mami ogora e o islamia dane arabu abana ogole ko islamia gala arabu ko doroni sedi ni et puis ali jaramu siri chogo ko fi nga siri arabu ka siri chogo la hali so yele chogo ko fi nga yele so ka arabu ka ni bene be kitabu ko mais ambalema wahabio olu be ta o kitabu o fe ko mu de ye mais o ye tse ka be fo parce que ba do a do dépasser la ala ka ni sa ba be donc on va pas faire voilà o ye ba do dépasser la donc no de ambe ayo mais o yo yoro wakati no ba kuma ni ay wa hali a wakati ani sirra benawa ani sirra ma bewa no ko re mais an tanda do la mais bi ko ni o dépasser o te ka sama bay et puis kata fo ko no dina wara mo ko fo ko lu fo ko nyoya parce que ko yere sin ni me o de ba 31 ko no ko an tate mo wara utado an tade do tele tanta ya tele antari de ni kalo nu to bi jeri kalo to le ma to wala dal mais kala ni na re ka don to le ma lendi ni mardi yo be parce que be boy to mais anta de do jati ni ala ka jati be ka jati nyuma do ula ni barke nay ni asan yele mana ani sondia bashi foitala ka ko me kalo tani fla ko yele ma tan flyer o le bi ala fo ibi ala barkada fango mala ko dama anga calendrier doy ame bato kan ni amo islam calendrier ama fote ya donc normalement arabu calendrier do ya fo voilà mais anya kete parce que anga bato de ka baraka ni oye mais o sa yele mani ama fote ya aya ko ouais parce que feti yele on yele be feti ka choli et feti donc fulu ka donc et puis ka mo note ko wara jume be est ce que c'est des miseliba ame seli minga ola est ce que o nyon fati biga o nyon tew
o la foyi tɛ sen na fo dɔrɔn ɲɔgɔn ɲɛnajɛ dɔrɔn ani ɲɔgɔn fo ni ɲɔgɔn bilasira mais ko ka nin bɛɛ de bali bon i b'a ye ko u taara yɔrɔ jan kojugu u taara yɔrɔ jan kojugu donc min don wulibali yɛrɛ ye min ye jate in ye bɛɛ ka jate de ye hali n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ minnu y'a kɛ bolisɔnnaw kun don silamɛw kun tɛ mais jate ɲuman don jate ɲuman tɛ ban a la ko bolisɔnna y'a kɛ jamais téléphone ninnu an ma ban o la o internet filɛ k'an bila diɲɛ fan bɛɛ fɛ an ma ban o la bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la donc an tɛ ban a la an bɛ baara kɛ n'a ye n'a san yɛlɛmana an bɛ ala fo an bɛ ala waleɲuman dɔn an bɛ ala barikada i y'a faamu voilà k'a fɔ ko chrétien calendrier tɛ hali sisan yɛrɛ ni hali ye recherche kɛ calendrier in kan o b'a f'i ɲɛna tuma min na o ye jiti daminɛ isa bangesan na a tun bɛ fɔ ko chrétien o kɔrɔ ye ko chrétien wagati walima chrétien ka temps mais sisan a ye fɔle ko ère conventionnelle c'est hali ère chrétien o bɔra la a ye fɔle ko ère conventionnelle o kɔrɔ ye ko diɲɛ bɛɛ de jɛnna sisan ka baara kɛ ni nin ye en tout cas diɲɛ fanba kɔni jɛnna sisan ka baara kɛ ni nin ye n'o tɛ Mali tɛ ka baara kɛ n'a ye mais est ce que Mali ye chrétien jamana ye Sénégal tɛ ka baara kɛ n'a ye Sénégal ye chrétien jamana ye alors donc baara kɛ ni nin ye o de bɛ kɛ chrétien ye k'a fɔ ko non ko n'i ye nin ta dɔrɔn i tugula chrétien kɔ n'i ko bonne année i kɛra chrétien ye mais o bɛ ɲɛ cogo di ni an ka seliw sera an ka seli n'an ka seliba o t'a fɔ a ma ko bonne fête yan chrétien b'a fɔ a ma bonne fête comme Mali yɛrɛ chrétien man ca kosɛbɛ n'o tɛ anw fɛ Côte d'Ivoire anw ni chrétienw de bɛ so kelenw kɔnɔ anw ni chrétienw de bɛ balo ɲɔgɔn kan an ka selidenni u bɛ taa an fo bonne fête de Ramadan an bɛ dumuni dun u b'a dun an ka seliba o bɛ na sigi de ko mɔmutɔn bonne fête aujourd'hui on yɔrɔ ma ni mouton mais i bɛ sogo tigɛ i b'a d'a ma a kɛnɛ i b'a tobi ne fana d'a ma a b'a dun mais n'a fɔra ko ale ka an bɛɛ ka san yɛlɛmalen ko i bi ko dɔrɔn o mun ye o tɛ juguya ye o ye juguya ye n'e t'a kɛ ni maa wɛrɛ b'a kɛ i man tugu o la i ma tugu n'est-ce pas fanko ɲuman ala k'o d'a ma donc nin y'an bɛɛ ka jate ye ni kalo in ni 31 sera ni a tɛmɛna san yɛlɛmana o la an bɛɛ bɛ nisɔndiya ni a yɛlɛmani ye voilà donc k'a fɔ ko nɔgɔ chrétien yɛrɛ ma ni sigi bolisɔnw de y'a sigi comme n y'a fɔ cogo min mais jate ɲuman don a kɛbaga an mako t'o la an mako bɛ jate yɛrɛ de la ni jate kɔni ka ɲi ka ban jate ka kɛnɛ ka ban o dun sabatilen don a tɛ kun i la fiyewu i k'i ka sɛnɛ programme ka bɛn an ka farafin jate in ma n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama mais i b'a programme ka bɛn olu ta in ma parce que jate ka ɲi donc an mako t'a kɛbaga la ni tɔgɔ in fɔli ma ni maa min ye kana tɔgɔ in fɔ i da bilen mais jate in kɔni b'an bolo ni a kalo 12 yɛlɛmana san yɛlɛmana an b'a nisɔndiya kɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma na n ye mun fɔ aw ye an ni karamɔgɔw kalanden o de b'an bolo ni ne karamɔgɔ ye mun ko n'a ye diinɛ baton bɛlɛ bada min na foyi t'a bɔ yen wa o cogo kelen na a fana ka kalanden ka ca a caman minnu yɛrɛ ma sɔn k'a ka kalandenw ye k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn a ka kalanden don kusa maa dɔw ko ko tarancɛ ko haramu don k'a sababu kɛ a don ko tiɲɛniw bɛ kɛ yala n'an y'o tiɲɛniw lajɛ n'u nana seli la yala diinɛ ni seliba ni selifitini fana haramu ye n'o tiɲɛniw ye en tout cas o kuma in kɔni o tɛ dalilu ye o kɔni o ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko non ko o kuma in kɔni o ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan kosɛbɛ k'a fɔ ko non ko a tɔgɔ bɛ yen ni dɔw bɛ ka tiɲɛni k'a la k'o kɔrɔ ye ko a ti bɛn bon i yɛrɛ exemple min di sisan o b'o kuma wuli ka bɔ yen parce que k'a fɔ ko selidenni ni seliba dɔw bɛ profiter la ka tiɲɛni kɛ o i b'a dɔn u ka su tan laban in o ye a bida nafila min sigi sen kan n'o de ye sunkalo su tan laban o bɛ a bida nafila min kɛ n'o de ye ka taa si misiri kɔnɔ mais n ko mɔgɔ caman bɛ profiter la ka tiɲɛni kɛ ayiwa mais est ce que an bɛ se k'o tiɲɛni ta k'an k'olu ka baara in bali n'a ye voilà donc ni mɔgɔ min t'a kɛ ka ɲa anw b'a kɛ ka ɲa o t'o bannen ye i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen bon gɛrɛ n'o na kɛ bisimila an ka taa ne bɛ to kuma na bisimila ne bɛ to kuma na gɛrɛ o la alors ala ka ni saba ok ala ka ni saba i b'a dɔn
ko nu ye min ye lasili de bɛ filɛ dɔrɔn ni lasili filɛ la mɔgɔ min b'a kɛla kɛcogo juguman na an b'o ta tun mɔgɔ min b'a kɛla kɛcogo juguman na an b'o ta tun maintenant min b'a kɛla ka ɲa o bɛ minɛ basi t'a la n'o tɛ an filɛ fɛn o fɛn na n'o de ye bato minnu filɛ an bolo nin ye mais a ɲɔgɔnna tun bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ka kɔn anw ye o de y'a an filɛ seli min na kerecɛnw bɛ seli yan o bɛ seli yahudiyaw tɛ seli yan o bɛ seli an filɛ su min na kerecɛnw ni yahudiyaw u fana tɛ su wa u bɛ su mais est ce que an ka su kɛcogo ye kelen ye est ce que an ka su kɛcogo ye kelen ye mais est ce que an ye su dabila ko parce que kerecɛnw tɛ su walima yahudiyaw bɛ su est ce que an ye seli dabila ko kerecɛn bɛ su walima ko yahudiya bɛ su an b'a dabila mais kɛcogo tɛ kelen ye. Donc c'est la même chose. N'a sɔrɔ ko 31 décembre mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka taa tiɲɛni kɛ normalement o yɛrɛ de kan ka to anw yɛrɛ ka bɔ ka ɲuman kɛ mais ni 31 préparelen don tiɲɛnikɛlaw fɛ ka bɔ k'u bɛna ala kota 31 labɛnnen don tiɲɛnikɛlaw fɛ ka bɔ k'u bɛna ala sɔsɔ aw ɲumankɛlaw est ce que aw sigilen kan ka to so wa aw de bɛ bɔ sisan aw bɛna tiɲɛni contrer aw de bɛ bɔ a bɛ tiɲɛni contrer anw ka 31 et puis n'an ko 31 fêteli bɛ bɛn ka dalilu kɛ jate ka kɛnɛ kalo 12 tɛmɛna an kan ka ala fo ala barika ko don ni an y'o fo sisan i b'a dɔn a fêteli dɔw bɛ a kɔrɔ kɛ cogo dɔ la k'a sɔrɔ anw b'a fɛ cogo di n y'o de f'i ye an ko an tɛna seli kɛnɛ bɔ i n'a fɔ seli ni seliba mais an b'a kɛ cogo di bilahi an bɛ min kɛra dɛ o de ye ka taa wajulu kɛnɛ sigi anw kɔni fɛ Côte d'Ivoire anw t'a fêti kɛcogo an sardine 31 aw wajulu sigi 31 anw c'est dire 31 wajulu su de ye anw bolo Côte d'Ivoire anw bolo wajulu su de don an bɛ wajulu kɛnɛ de sigi ka wajulu kɛ ka mɔgɔw wele ka na ala ma c'est dire ka mɔgɔw hakili jigin wagati nafa la kalo 12 filɛ ka tɛmɛ an kan est ce que an y'a tɔnɔ bɔ wa kalo 12 min tɛmɛna sisan est ce que nin ye dalilu ye an bolo lahara walima dalilu don an ka lahara wagati min bannen filɛ nin ye a y'an suru ɲɛ ala de la wa a y'a yɔrɔma jan ka bɔ ala de la donc anw ka wajuru yɛrɛ bɛ sigi nin kan 31 don mais jɔn bɛ se ka nin bali jɔn bɛ se ka fɔ nin ye haramu ye hɛrɛba de don ko de kabako don anw c'est dire o y'a sɔrɔ et puis an y'a ko yɛrɛ a lagosi la quoi c'est dire bɔli min bɛ kɛ ka taa boîtiw la bɔli min bɛ kɛ ka taga dulɔmi yɔrɔw la ka taa fɛn la c'est dire que bi aw ni anw ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ ye belebele de bɔra a la camanba de bɔra a la sani ka penser k'i bɛ taa boîte la o b'a sɔrɔ wajulu kɛnɛ sigilen don wa et puis a wajulu an b'a kɛ kɛnɛ lawasaliba ye a bɛ kɛ kɛnɛ lawasaliba ye k'a kɛ wajulu ye min bɛ labɛn i n'a fɔ an ka suba ninnu labɛn cogo min ka yɔrɔw masiri ka yɔrɔw décorer bilayi silamɛw yɛrɛ bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ ko bɛ taga yɛrɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ minnu bɛ tante k'a fɔ ko bɛ taa dulɔmi yɔrɔ ni fɛngɛ yɔrɔ la u jigi bɛ tigɛ u bɛ kɔsigi ka na wajulu kɛ yɔrɔ la u bɛ sɔn ka taa fɛngɛ yɔrɔ la ala n'aw ka cɛsiri et puis n'an b'a kɛ fana stratégie de b'an bolo stratégie ba an bɛ mun kɛ comme anw fɛ yen parrain ko ninnu a sanga wuli l'anw fɛ kosɛbɛ parrain ko ni marrain ko an b'a lajɛ an bɛ taa wajulu kɛ yɔrɔ min a kamelekuntigi min yɛrɛ ni u b'a fɔ ko nin ye nin de bɛ kamaleya la ou bien a bɛ ten an bɛ ala minɛ ka t'o de kɛ parrain ye o don su 31 su ko an bɛna wajulu kɛ yan ko an bɛ fɛ kɛ an ka parrain ye ayiwa parrain fana c'est pas comme i bɛ wari d'a ma dɛ non i ka présidence dɔw b'an bɔ voilà ni kɔni fɛn tɛ ban a la mais a parrain ma d'i ma fɛn di kɔsɔn mais i ka présidence ya u b'an bɔ ale fana bɛ maloya a bɛ maloya fɔ ko a y'a mɛn i b'a ye o don ale bɛna kɛnɛ kan ale ka 31 bɛ kɛ wajulu kɛyɔrɔ taga ye a kɔmɔgɔw minnu farali b'a kan parce que i b'a sɔrɔ kamalekuntigiw don olu fana bɛ na i b'a ye olu ka 31 bɛ kɛ nin ye et puis n'o yɛrɛ kɛla tuma dɔ la u bɛ nisɔndiya yɛrɛ u fari bɛ fura ko ko jaa an bɛ n'an yɛrɛ kan i b'a ye c'est fini comme ça olu ka 31 bɛɛ bɛ kɛ nin cogo de la mais nin ye hɛrɛ de ye wa nin ye juguman de ye nin hɛrɛ de ye fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc k'a fɔ ko non ko n'an ko 31 bɛ bɛn o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔw bɛ taa dulɔ min
n'a ko 31 bɛ bɛn o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ka taa comment dirais je jɛnɛya kɛ walima ka cɛnni wɛrɛw kɛ an ko de ko nisɔndiya de bɛ bɛn a la ko san yɛlɛmana ayiwa a nisɔndiya bɛ bɛn ala barikada de ma ani ala kɔsuma ani ala waleɲumandɔn ayiwa anw b'o kɛ ni wajulu kɛnɛw de sigilen ye ayiwa wajulu kɛnɛ ninnu fana kɛra sababu ye ka don mɔgɔ caman ni cɛnni cɛ an fɛ an tuka a su wajulu de bɛ sigi yɔrɔ bɛɛ fan bɛɛ an sara biro bɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ o bɛɛ wajulu k'a su non kabako don i b'a sɔrɔ a wajulu b'a yɔrɔ bɛɛ la a su et puis an sara dɔrɔn tɛ yan hali silamɛ tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen Côte d'Ivoire n b'a kalama AGMCI ani ka taa se tɔn wɛrɛ minnu ma olu fana bɛ wajuluw labɛn 31 wajulubaw fana non aw y'a faamu non anw tɛmɛna ni niveau in na o faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma ala ka ni sara non o de kama Usari a ka d'an ye tuma bɛɛ an n'i ka baro kɛ Inch'Allah Usari o b'an sama ka se an ka question sabanan tuma jumɛn silamɛya bɛ fɛn haram yala fɛn tɔgɔ o b'a to silamɛya ka haramu walima fɛn sɔrɔla mɔgɔ dɔ bolo par exemple i kana dumuni sɔrɔ kafiri bolo i yɛrɛ kana kini an ka kini kelen sɔrɔ kafiri bolo yala o dumuni bɛ haramuya i kan ayi o tɛ haramuya i b'a dɔn i ka question in ɲɛna kojugu question in bɛna an sama ka se hali 25 décembre ma parce que a bɛ i n'a fɔ i ɲinɛna o kɔ n'o ye Nabila Isa Family ni yɛrɛ ye fɛn yɛrɛ ye k'a den minnu de bɛ bɛn 31 ma i kana ɲinɛ 25 décembre parce que 25 décembre o ka bon ka tɛmɛ 31 kan ko boliba dɔ an bɛna s'a ma o ala ka ni saya b'a fɛ mais i ye yɔrɔ min fɔ sisan ye a ɲɛna kojugu i b'a dɔn c'est à dire an ye kafiri cɛ mɔgɔ min tɛ silamɛ ye mɔgɔ min tɛ an ka diinɛ na an ni o cɛ lihalaya fila de b'a la lihalaya fila a lihalaya fila in fana ala kira y'a fila bɛɛ kɛ a y'a fila bɛɛ waleya a fɔlɔ ye jumɛn ye bɛn lihalaya bɛn lihalaya ani bolodon ɲɔgɔn bolo lihalaya ani kelenya lihalaya o de lihalaya fɔlɔ ye Abdulayi ibn Abbas b'a fɔ a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ ko ala kira kira ne bɛ ni kisi b'a ma c'est-à-dire que fɛn o fɛn ni ala tun ma kɛ cogo dɔ fɔ a ye fɛn o fɛn na k'a fɔ ko nin fɛn in kɛ ten nin fɛn in kɛ ten ala ma kɛ cogo fɔ a ye fɛn o fɛn na ko a tun ka di kira ye yahudiyaw t'a kɛ cogo a k'a kɛ o cogo la nin ye kabako ye dɛ yahudiyaw i y'a faamu kira taalen Madina ka taa yahudiyaw sɔrɔ yen i b'a dɔn a selen a kɔni bɛ nin kalama an ye nin fɔ a mɛnna a ye bɛnkanw sɛbɛn ani yahudiyaw cɛ bɛɛ b'i ka diinɛ na bɛɛ k'i ka baara kɛ mɔgɔ si kana don si kan a m'o kɛ yan mais hali o kɔfɛ ko kira yɛrɛ personnellement ala kɔni ma ɲɛ kelen fɔ a ye fɛn min na ala ma kɛ cogo kelen fɔ a ye fɛn min na ko kira a tun ka di kira ye yahudiyaw tun b'a kɛ cogo min a k'a kɛ ten al-muwafaqa i y'a faamu nin bɛ Bukhari kɔnɔ nin bɛ Muslim kɔnɔ o misira dɔ ye jumɛn ye kira tun bɛ seli magan ba ye seli bila kira ma magan de magan kira tun ma ɲɛsin yan kaba de ma o tɛ yan mais kira taalen Madina a y'a ɲɛbɔ alikaba la k'a ɲɛsin Jérusalem ma yahudiyaw ka kibla ta'allufan lil yahud di ka se ka don ni ɲɔgɔn cɛ kabako de don quoi ala ka ni sahaba bɛɛ hali o bolo min filɛ u bolo u filɛ bolo min na seli la yahudiyala de bi ala ka ni sahaba bɛɛ aw ye kitabu kalan u t'a kalama et puis o ko tɛ kalama dɛ u sera dɔn yɛrɛ min sigilen filɛ sanga ni waati n bɛ kura sɔrɔ i la mɛnɛ ma mun mɛnɛ ala ka ni sahaba bɛɛ amina yarabi seli dila kira ma magan i n'a fɔ a tun ɲɛsin bɛ alikaba ma cogo min n'a taara Madina a y'a ɲɛbɔ alikaba la k'a ɲɛsin a tɔgɔ bɛ Jérusalem ma a fana tun bɛ magan a tun bɛ seli a bolo jigini a nalen Madina kitabu kɔnɔ ko kira y'a bolo minɛ sabula yahudiyaw o tun b'u bolo minɛ i ka faamu yahudiyaw ka bolo minɛ kosɔn a fana y'a bolo minɛ i y'a faamu o de kosɔn i b'a ye Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ
o hadisa ka du ko se muta ko do ni onge hadisa ba fo ko onge hadisa ba fo kana an-nasu yu'marun an yad'a ar-rajulu yaminahu ala yasarihi fi as-salah ko kila ka bisiri kono ko mo to me ya maruya uku kini bolo la unumo bolo sanfe na fala ko mo to me ya maruya uku bolo mine o ko rayidi merci mais o tini yoni ya kono quoi donc madame ne bolo ay madame ne bolo ji kino mais ko fere bolo mine na maintenant ni ne hala ya folo o ko ray be nyoya ne ni kuma info a hadisa ko bi hadisa ina ibn sina de ba fo ko o ba ni yinga parce que bon angata nya fe do ni ko famille na wo ni fo aywa ni de ni hala ya folo ni hala folo ni o ko ray be nyoya zedi anga ko ka kili anga fara nyoka ni hala ya folo na fo ko nyoya no o ko ray ka an fa ko nyoya kira ni fila beke mais fara nyoya yi sababu de bola foko nyoya yi sababu de bola o sababu yo jume ya ujawu de kira kere nda kira ngale ay beni ni nuyi ay kene ni ni nuyi o ka se ka balu nyoka ka hera beki ka dina ke mais beka be bunya itaka fo kira ele be utaboke ida fo nye jawu mi fo sisa o te o ya mais fana ya ujawu na kere farida ka ala kira kele ka soso c'est dit que ka toro su bela ala kira kan o la ala kira soro la fana mais ni mo yi kele ifana bi na défend o la défend bolo ma ala kira fana ye fugo nyogo ya li hala ya kasisa ya fami hali ashura shu mi fo ko kira nana madina minga ya so bila ashura shu ako ma ko abeni shu na ko no ko ala musa kishi domi ko o doni do o la on be do yishun ka ala baraka kira ya shu u fe o te ben ni halza katla afuya ana aula bi musa minkum ka shu korofo ko ni musa ka na auka n'est-ce pas mais quoi fait non no yikeleke nu yo foko nu ye atobe kira jamfa ka benga be wuli ka boy ka kele farida donc kira fana so la saka foko fona foko no ya fe bela donc kibla mi tumbe Jérusalem aborai bine yosemi yemi maka ha ko abora Jérusalem kasigi maka bolo mi ko mi ne ledu olu ko so bolo tla la kabla amina fo siya fala ko yesi nu maka atala yesi Jérusalem atala sigi yesi maka et atike pi blare maka atala menna ya atike a signa ka atike bla an atike bla abana olu ko so maliki mazabula tike mine ko ne lu silla makruhu ni tike malikiya alqawl mashhur wa mutawa ni tike malikiya la akone lu fangon ma ala ko dama ashura kile abile ka wishu ko okumeka shu ako komi bete ible kele farmada ako ni ala isanwa yiranna me konondona shu ka faraka ko fana ke danfarai ye fo yoy ko be ke danfarai anu nyonje mais o ba fo to mi ko o sama yele ma ka fatura mais kana mo re be aka kuma intaka o fana ke sunna do yi o ko ni ashura shu ibe te kele shu ka ko anye ka faraka walma ashune ko fe ibe te kele shu a ko fe ka faraka iga famu voilà donc o ko le ko de haya fle ni de haya fle be nyoya ani fo nyoya be nyoya yi anyo ye o re de lasili ye mais fo nyoya yi na kuma mais non na kele na o ye kele ke o ye janfa ke o ya fo nyoya na non de be nyoya yi lasili yo donc c'est pour dire que le frère mon fort ani dina wara mo an che kelete ani dina wara mo an che foko nyoya te ani dina wara mo an che fitna te jubuya te keleyani benelu la ala bakiti ga nyoya che mais ni ay foko nyoya bina o be na de tumana mina ni kelekela ni fitne be mais ni fitne be fitne ko di beke ni kele be kele ko di beke mais ni kele ti ka ni fitne ti ka mona ni fitna ke et puis
i b'a dɔn nin kitabu in bazan tɛ na ni nin ko ye a b'i da fɛ ka ni an sigira n'est-ce pas na ni nin ye parce que n tɛ directeur ni caman na n tɛ bɔ ni kitabu ye o n b'a bɛɛ kɛ ten o kama n bɛ k'a filɛ n'est-ce pas mais nin ye wahaya kitabu dɔ de ye wahaya kitabu don mais a bila pasitigiw bɛna a lajɛ voilà n hakili la pasitigi bɛɛ y'a ye kitabu in tɔgɔ de ye ko sharh iqtida'i sirat al-mustaqim voilà kitabu yɛrɛ tɔgɔ ye iqtida'i sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim c'est-à-dire que kitabu in mɔgɔ min y'a sara ko Ibn Taymiya Cheikh al-Islam wallahi parce que i b'a dɔn min ye Ibn Taymiya diya ne ye Ibn Taymiya tiɲɛ yɛrɛ la wahabiyaw tiɲɛ don kɛn bɛ k'a kɛ u karamɔgɔ ye k'a sankɔrɔta mais ani wahabiya tɛ fankelen fɛ c'est-à-dire u y'a ka kuma dɔw de tɔmɔ min b'u arranger k'o yanga bon o yɛrɛ kɛra sababu ye mɔgɔw yɛrɛ bana Ibn Taymiya la k'a sɔrɔ Ibn Taymiya kalanni nafaba de b'a la ne kitabu in n ye nin san a bɛ kalo damadɔ bɔ parce que n y'a san yɛrɛ nin wagati in yɛrɛ kosɔn parce que u ka jɔsenba dɔ de ye ale ye mais ne b'a dɔn wahabiya karamɔgɔw yɛrɛ kitabu in min y'a kalan kun na fo kun na a man ca non olu b'a filɛ dɔrɔn yɔrɔ min b'u arranger dɔrɔn ka taa ta ka taa dɔrɔn et puis a banna mais k'a fɔ k'a kalan yɛrɛ kun na fo kun na o man ca u la ne yɛrɛ b'o dɔn donc ne yɛrɛ ye kitabu in san a bɛ kalo damadɔ bɔ n bɛ k'a kalan parce que n b'a dɔn ni parce que o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ quoi olu bɛ taa université la parce que université la bɛ mun kɛ o bɛ kitabu ninnu dayɛlɛ ka fɛn dɔw tɔmɔ a kɔnɔ k'o mɔndɔ k'o d'u ma classe kɔnɔ o bɛ diplôme mun sɔrɔ n'u ye ka na yan k'u yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ dɔnbaga ye alors que a tɔmɔna kitabu min kɔnɔ k'a d'i ma o kitabu yɛrɛ ye mun kan a ma kɛ baara ye alors que anw ta tɛ a bɛ tɔmɔ ka d'a ma dɛ anw bɛ kitabu san de ka sigi an kunna k'a daminɛ a kun fɔ a kun anw ye kelen ye famuko ɲuman ala k'o d'a ma kitabu in ne b'a dɔn parce que Ibn Taymiya tun ye karamɔgɔba de dɔnni tun b'a la kojugu dɔnnikɛla yɛrɛ kun don o ni dɔ in tɛ kelen ye Muhamadu bin Abdul Wahhab ayi o kɔni tun tɛ kalankɛlaba ye non non o kɔni a kunkolo de tun ka gɛlɛn voilà ale tun ye kɛlɛkɛla de ye i b'i ka kalanden voilà ale tun ye kɛlɛkɛla de ye sinon Ibn Taymiya o kɔni tun ye karamɔgɔba de ye bon ne b'a dɔn u ka kitabu parce que a kitabu dɔ bɛ yen n y'o kalan o bɛ taa fɔ volume kɔnɔntɔn na a volume kelen o kelen bɛ taa fɔ page 700 la n y'a bɛɛ kalan fo siɲɛ 2 donc ne bɛ cɛ livre in ye volume 7 ou bien 9 a bɛ dépend a tɔgɔyaw la quoi a kelen o kelen bɛ taa fɔ page 700 k'a bɛɛ kalan siɲɛ 2 kitabu tɔgɔ ye Minhaju Sunnati Nabawiyya kabako don donc ne bɛ cɛ dɔn quoi n b'a dɔn dɔnnikɛla don donc comme nin ye y'o bolo yɔrɔ dɔ ye n tila kitabu ɲini k'a san n ko ne bɛ cɛ dɔn quoi n bɛna ka kitabu kalan n ko n bɛ taa bɔ fɛn kɔnɔ n b'a dɔn min ni wahabiya tɛ kelen ye mais olu bɛ na n taara bɔ a kɔnɔ o fan ye sa o de kosɔn an kitabu ye o bisimila kabako don i b'a dɔn kitabutigi ye min fɔ a Ibn Taymiya a ko wa mimma yuwaddihu dhalika i ka faamu nɔ voilà a ko wa sababu zalika ko nin sababu anna al-mukhalafata lahum ko an ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔ tɔw ka fɔɲɔgɔnya ka fɔ ko u bɛ min na an t'o kɛ u bɛ min na an t'o kɛ ko la takunu ko o tɛ kɛ u man ka kɛ yɛrɛ illa ba'da zuhuri diini fo diinɛ bangelen kɔfɛ wa uluwihi a n'a kɔrɔtalen kɔfɛ kɛli jihadi i n'a fɔ jihadi wa ilzamihim ani ka kafiru wajibiya bil jizyati wa sighari ni nisɔngɔ sarali ani dɔgɔya o kɔrɔ ye jaa u bɛ kuma min na ka fɔ ko mukhalafa fo ka ɲɔgɔnya o kuma min na Ibn Taymiya ko k'o man ka kɛ fiyewu fo tuma min na ni se bɛ silamɛw de ye tuma min na ni se bɛ silamɛw de ye ni silamɛw de bɛ nisɔngɔ minɛ kafiruw la o kɔrɔ ye silamɛdaw la o tuma de la fo ka ɲɔgɔnya in bɛ na mais ni kuma in a page 224 o kɔrɔ ne ka tɔgɔ in na Daaru Ibn al-Haytham i ka faamu nɔ a b'o page 224 na mais e ni Ala cɛ ni kuma in n'olu bɛ nin de kɔ est ce que maliyɛn da kan ka don nin kuma na hein
bi aw ti ka nisɔngɔ sara faransiya an bɛ ka sara voix yɛrɛ bɛ ɲini ka ban a la ko u ti ka parce que jizya ye jumɛn ye jizya dɔ wa jizya ye ka wari sara mɔgɔ ye mɔgɔ min b'i protéger o de jizya yɛrɛ y'o de mais an b'a fɔ de ko nisɔngɔ donc la ni silamɛw de tun bɛ ka ni nin fanga tun bɛ silamɛw de la an tun bɛ fɔɲɔgɔnya ninnu fɔɲɔgɔn karamɔgɔcɛ in ka faamu na ale ka faamu na han parce que o faamu in tɛ anw yɛrɛ ka faamu ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais an bɛ ka da olu yɛrɛ de fɛ u ka faamu na olu yɛrɛ ka mɛn Ibn Taymiya ale yɛrɛ ka kuma na dɛ ko tuma min na se bɛ silamɛw ye ni silamɛw de bɛ jizya minɛ o tuma de la fɔɲɔgɔnya in bɛ kɛ an bɛ taa kuma in dɔɔnin i y'a faamu a ko falamma kana al-muslimu aw al-amru du'afa aw komi ko daminɛ na silamɛw fanga kun t'u la lam tushra al-mukhalafa ko fɔɲɔgɔnya in ko o ma na o ma kɛ sariya ye lahum o ye falamma kamula ad-dinu wa dhahara wa ala shuri'a dhalik comme tuma min na diinɛ dafala ka bange ka kɔrɔta o tuma de la nin kɛla sariya ye o kɔrɔ ye ka fɔɲɔgɔnya kɛ donc o ye fɔɲɔgɔnya ye sarati de b'a la fo ka taa sɔrɔ fanga de bɛ silamɛw ye se de bɛ silamɛw bolo a wagati o de la sisan fɔɲɔgɔnya in bɛ na mais tant que ni se t'aw ye aw lafilen don ko a tɛ kɛ a ma tila dɛ a ko wa min fana de ka yɛlɛ k'o misaliya bi law anna al-muslima bi dari harbin ko n'a sɔrɔ silamɛ i bɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ni kafiri dugu de don dugu min ni silamɛw bɛ kɛlɛ la aw dari kufrin ghayri harbin walima i bɛ dugu min na kafiri dugu don hali n'u tɛ silamɛw kɛlɛ lam yakun ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadi adh-dhahir ko e silama e tɛ yamaruya fiyewu ko e ka kafiriw fɔɲɔgɔn ka baara la o yɔrɔ la yen i ka faamu nɔ lima alayhi fi dhalika ad-dhahir ko sabula ko tɔɔrɔ b'a la bi ne calendrier n'an ka min ba calendrier in na bi tɔɔrɔ t'a la tɔɔrɔba de b'a la famiko ɲuman ala k'o d'a ma bal qad yastahiqu lirrajuli aw yajibu alayhi ko o kuma bila tuma dɔ la a bɛ kanu i fɛ walima a bɛ wajibiya i kan yɛrɛ an yusharikahum ahyanan fi hadihim adh-dhahir ko i ka kafuru i ka o comment dire o kafoɲɔgɔnya u ka kanda bangeli la u ka koɲɛw la إذا كان في ذلك مصلحة هي من دعوتهم إلى الدين ko surtout ni intérêt dina ka intérêt do bala ina ko wele kana alam amaba na so ibi se ka o fayin ke o mu ye ka to se fe ko wele kana alama ko mabla ka do wajibe ikaye ka faro ko ka bala amade bara والاطلاع على باطل الامور من اخبار المسلمين بذلك ولا كبوا كله كلامه بس كان يفوز لمون او دفع ضرر عن المسلمين ولا يقطع مني كبوس لموما ونحو ذلك من المقاصد الصالحه كواني مناني منو كنا نمونا يفهموا donc ça veut dire que فاما دار الاسلام والهجره كسلما بسومي سلما يرون غوفرني يعني هجره يرون التي اعز الله فيها دينه على الدين كرة يومي وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية أي دويا من نزول واجي بلا كافر يومنا ففيها شريعة المخالفة كو او دغو يندلا او دغو من بيو تشولا ني سيرس لامو يده ويرد لا فونيو يا بينا واذا ظهر ان الموافقة والمخالفة لها تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الاحاديث في هذا ko donc ko ko yoro tikiliye wakati tikiliye foko nyoya ni benyo yala donc aw be jamana mun ko sisa islam jamana tew kafir jamana do aka jamana islam jamana ya kafir jamana do kafir sharia de be ka amara ona nyona donc ante darul islamina ya ante darul hijra la amme somnun kono sonnul ko daru kufrin gairi harbin kala kon tia mais islam so dere ame kafir jamana de kono mais o la Ibn Taymiya ko aka kuma ngona nyaka sisa ko abe kam ye walba be wajiya ikali ika fara mo toka ita ko kibire bo fango mbala ko c'est ça donc me fami fo ani kafu che fo ka jati ne kabla ni munango ika famu no voilà c'est dit que ala kira ya adam ne mina abe dam ne odila ben kelenya mais ni on a ni kere farda ka foko comment dirais-je en fana kan ngire défend au-delà comment dirais-je fo nyoya bena mais no ti ka ba o fana ti fango ma do ni ka ni ngali jabi donc o be anse doima ngoro fo se am me 31 au humu la o ni ko sambani mais le 25 voilà ma ka chango 25 décembre
Abi foko oye Nabila Isa ala ka kisi ba ma o ka bangini mission yele be ka 25 décembre la e ka famu bon déjà au 25 décembre est-ce que Nabila Isa bangila o la walma ama bangi o la kuma bo kan e ka famu voilà o ka chrétien karamo do aller comment dirais-je aller de afo a to ko comment dirais-je Hippolyte de Rome aller qui a afo ka jete ou la ko Nabila Isa bangila ka 25 décembre ma mais bon comment au kacha quoi bina fo bentu kan ko so mais 25 décembre yele abina fo boliso do ko bi parce que le chrétien mi oblo kele ke ya fo ça donc au boliso no ka boli feti olu mettre des bateaux wa fati olu tumbe au bangeli mission ya ira 25 décembre ma il a bon voilà donc olu tumbe ka télé des bateaux donc mo bangeli mission ya ira 25 décembre ma si ça chrétien on allait comme Hippolyte de Rome allez karamo korobaye allez qui a fait ko banale sa bangela ka ben o nyando de ma o ka papu do nana allez ko fait o pape Liberius le pape Libère allez nana yi ka fo ni nyanaje ba mi kela politique mu fe ko télé bangela don bon comme en karamo do fana ya fo ko Isa bangela ni don do allez o karamo kuma ya allez o dia ika famu no ka foko amina mission yi yele maka fali ka bo boli ka bangeli batula ka bla Nabila Isa bangeli batula mission ya ika famu no donc allez de ya instauré no Liberius allez ya instauré ka adopté ka foko no bo ka nyana jey comme déjà anga kira bangeli akuma be ko bangela ni don dunu fara ka nyana jey ni don donc anga kira bangeli mission dia ango ni na yele maka ka o yi do akela o yi o bolo ti do abina fo voilà c'est dit ka foko na place ya bangela agbore o kuma ka cha o yere fi do so ni do ma so en tout cas akonu fola kwa bangela a foko o pe mais do be wi ma so ama mais ka ta a barka do wala ni chokola a dakola mi kamane o de tumana mi na mo to me ka ke boli do bangeli nyana je olu yo de kele ko de boy ka ke Nabila Isa bangeli nyana je e ga fa si ça on mo islam o on ta ya la mu on ta ya ni ga do o fine o de Nabila Isa bo aforo ko jon ka bangeli mission dia Nabila Isa parce que a bangela ka be ado ma o ama bangi ka be ado ma o o ko re mais a don ko ni te kala ko be ka ni so dia don o te a ko ko mala ko dama note ala ka hijra ngo anga same yele no de o te a mais kira e hijra ke a to ko be ni kalomina ante ka a kuma ka o kalomina akuma be kila kalo wala dina no de sa yele be dambe kalo dina no e muharamu yi no te kila ma hijra ke ashura la kila hijra ke rabiul awwal dina safar laba ke rabiul awwal la fambo mala ko dama donc c'est pour dire que abangela don amabanya don ko wala mais ni don ko nde tala ka aka bangeni mission dia c'est ça Isa est-ce que aka bangeni mission dia ko do wa kuma be yabe Nabila Isa ka bangeni mission dia ko do wa bon ça Nabila Isa ma on akire Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam aka bangeni on woni benaka ko mission dia do wallahi o da ali ka bangeni mission dia ko OK no sabata on bolo kaba abima ngo korona ko anga son kira bema anga limeni ni kira be o da korona OK aywa Isa ere kelengere ya koloma ala ba faka hakela Isa ere lendenga ko kishibe ale Isa na ale wala domi o da donc ko ja Isa wala doye kishi doye katla ka fo Yahya fana wala doma ko kishibe Yahya ma a wala don wassalamu alayhi yawma wulida yawma wassalamu alayya yawma wulidtu donc ja kila ko bani don ye kishi don de
ala ka se arabe ya ko o be no tini kala mawo kira ko bangi dum olu ye kisi dum de o na fo 25 novembre ma ta ka temi kan ye c'est décembre de ko no 25 décembre so ha ala ka se arabe donc ni o sabatira an ka kira aka bangi dum an fe ni sondia ko aka bangi ni ko de nebila isa an kira do be an kira yi aywa a fora fana corona ira da fo ko u bangi dum ye kisi dum de nana ye asura shoni fiye sisa abe hadisa ko to komi kira ye dum ni ngami ga ba ka shumuna o ko dondo ala ye musa kisi dum ma fote ya ala kira ko ana aula bi musa minkum da ko ne ka ni musa ye ka temi auka donc na so ko ni shunku de ye ka ala fu ka ye musa kisi donc ne de ka ni o ye ka temi auka ma fote ya ala kira yo kuma kele fo isa ka hakela ako ana aula an-nas bi isa ibn maryam laysa bayni wa baynahu nabiy ako kali ka ni isa ye ka temi beka ko nabi ma te ale ni isa ke na le kakanaye ko aun le kakanaye parce que ako minga musa bakola kale kakanya musa e kakanya hoya nunga naye ashura shu ama bebla shunina donc na ko kale kakani isa e kateme diam beka ko aun slamo aun ne fana kakani isa e kateme diam beka donc na on ye mo do ye isa bunyana aun be o bunyana kateme o tigla mo ka ama don girin kama ko do ola pesen décembre ni sondia bashi fuita alhamdulillah isa ya kira antare on tare ya famno on de kakanaye katene beka na fara ko ni donya ka bangi ni sondia on gumbata ko kira be bangi ni sondia ko ani mi tado ama mi tado so na ko no munate ibrahim take munate lutu take munate atobe ni kasa take ando ni do ai biga amo meu e pu do mo boyo meu mone yu ka sare bas ala ka sare ne yu ka no aiwa tide beka bangini ni sodia ko e ambulo la no farriqu bayna ahadin min rusulihi ante tide bo chidena muhammadu ka bangini nanya ni sodia ke ame isa take musa ta anto doni o ma fanye la ni yo nyanama comme le ba do musa ka sele frona asura okay ya mama we asura tay buda ay wa ni anyi dore ni ta do amulo fana ke mais ame ni mon ta kala ni ni ta fora nyene ka ko ali do en kon tala ko ka isa ka bangi ni sondia ke o ya beka ni sondia ko ya famu mais bon frona bi da ngona bon frana ay bigini feita ani ali serema ayake bigadi ni bomo yi ay fonde mako Allahu akbar ndala mo choko di ko ay fonde mako arme de destruction massive bom atomique Allahu mena ode kisansa Allahu akbar kamwe mala ko sai kala uja bisira sono bigibe do bulu tirage de mustaqim o kele ledo mais mina a yɔrɔ ni min fɔ page 250 mais kuma in bɛ duguma de a bɛ hamishu la kuma in bɛ duguma hamishu la i y'a faamu hamishu in mɔgɔ min ka kuma bɛ hamishu la a tɔgɔ ye ibn Usaymin Muhammad ibn Salih al-Usaymin i y'a faamu alors que Usaymin u y'u ka karamɔgɔba dɔ de ye wahabiya karamɔgɔba ne yɛrɛ karamɔgɔ dɔ bɛ yen nga na karamɔgɔ dɔ bolo Sɔlu Bamba o kun ye wahabiya de docteur Sɔle Sango Bamba ale kun ye wahabiya de ale karamɔgɔ de ninnu ye o ale ka kalan ninnu de bolo mais attention nin yɔrɔ nin bɛ nin jɛya sani n ka tɛmɛ n karamɔgɔw bɛɛ la fana ni kelen de kun ye wahabiya ye parce que comme delila k'a fɔ ko wahabiya don u b'a fɔ ko jaa kalan anw de fɛ jaa anw de y'a kalan n kalanna karamɔgɔ caman bolo nka min tun ye nin dɔrɔn de fana tun ye wahabiya ye a fafanko ɲuman ala k'o d'a ma voilà comme a fatura quoi ala ka hinɛ a la donc mais ale dɔrɔn de tun ye wahabiya ye n'o tɛ an ka karamɔgɔ tɔ ninnu wahabiya t'u la fafanko ɲuman ala k'o d'a ma sisan al-Usaymin ale ka karamɔgɔba dɔ de donc olu fɛ comment dirais-je 25 décembre a tɛ bɛn olu ka tɛ bɛn ko haramu don a kana kɛ taw ye u ka karamɔgɔkɛ in bɛna mun fɔ a ko la parce que tuma dɔ la n'u ka fête ninnu sera u bɛ foire labɛn i n'a fɔ anw yɛrɛ ka mɔlidu an tɛ foire kɛ
a tɛ foire labɛn an b'a labɛn voilà donc ko ni o ye foire labɛn n'o ye sugu labɛn ka don ka seli ninnu ma ko silamɛ bɛ se ka taa sanni kɛ o ka sugu la i ka faamu c'est à dire u ka 25 décembre sisan u k'a tigɛ ko haramu don mais n'o ye foire labɛn a la ka na ni marchandise ni fɛnw ye voilà donc silamɛ bɛ se ka taa sanni kɛ o ka sugu la mais est ce que a bɛ daga a lamɛn kosɛbɛ est ce que a bɛ daga silamɛ ye e de ka na ni marchandise ye ka bɛn u ka seli ma ka a feere u ma u k'u ka seli kɛ n'a ye wa kuma in lamɛn commerçant caman b'o wahaliya la walima i b'i sigi haramudu la ala lamɛn kosɛbɛ n ko wahaliya commerçant u bɛ bɔ wahaliya la walima b'u si bɛɛ kɛ haramudu la ala lamɛn kosɛbɛ a y'a lamɛn a ko إذا جلبوا في أسواقهم في أعيادهم أشياء معتادة كنون راني فندوي لا ترى ما فيهم كانوا وكسولا وكسيم وقتي فلا بأس في شهوده كل بس كترى وكسولا لأن هذا لا يعد مشاركة لهم في العيد كسب لكون تجتي كل بلا كفروا وكسيلا على أنه عبادة كفكوا بطلوا أي أتى بل على أنها تجارة إيكم ذيك أكيد كنا نكون جابوا ولكن هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟ أقول لكم إسكابي ترى أنوي كان من marchandise سيسا كان بيوم كسينما إيه كفهموا؟ أقول الظاهر لا أقول أي كل كوما كوتي أقول إيه حرام يردي مقصر لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم أقول سبلا وبين في نقول دمه وكا حرام يا وكا حرامنا وكا تشيني ولا بود دمه ولا نيجي كمان يقول بالي بس منو بتا بترمي سان كلا وكا فين نوما منو بفينيسا أيوة فينيسا لا plupart بكا ترتيه بيسامولي finir la plupart bɛɛ ka traité décembre comment nous bɛɛ ka bɛn o de ma ani fɛn wɛrɛw tulomɛminɛw n'a ɲɔgɔnnaw donc mɔgɔ o mɔgɔ ni e kɔni kunkolo la ko haramu don k'a ti bɛn parce que anw fɛ haramu tɛ n'i ko 25 décembre o haramu tɛ n'i ko 31 o haramu tɛ o tɛ yan mais maa bɛ mɔgɔ min kunkolo la ko haramu don k'a ti bɛn o ka karamɔgɔw ko a tɛ bɛn i fana ka na ni fɛn ye ka feere o ma n'o tɛ i ye haramu don i bɛ ka balo haramu na i bɛ k'i denw balo haramu na i ka so jɔ haramu na i ka heji kɛ haramu na ala kira dun ko sogo o sogo mana falen haramu na ko foyi n'a man kan ni tasuma tɛ a ma kɛ baara ye fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma o la 25 décembre ni isa kɔni ka bangeli ni o kɔni nisɔndiya don silamɛ bɛ nisɔndiya a la a bɛ foli kɛ a la basi foyi t'a la i y'a faamu an ka kuma ninnu laɲini c'est à dire kuma ninnu bɛɛ bɛ kuncɛ ni min ye dɔrɔn o de ye ala bɛ fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da sariya ka hukumu kɔnɔ a banna an b'a fɔ ko taa dulɔmi an b'a fɔ taa jɛnɛya kɛ an b'a fɔ taa bin mɔgɔ kan an b'a fɔ taa mankan ci mɔgɔ la mais kɔni ka i nisɔndiya dɔrɔn ka i fari foni dɔrɔn ka ala fo surtout an ka 31 yɛrɛ an bɛ wajulu de kɛ parce que hali 25 yɛrɛ i b'a sɔrɔ an tɛ fɛn ba kɛ o la yɛrɛ 25 yɛrɛ bɛ tɛmɛ an ɲinɛ yɛrɛ parce que ne yɛrɛ bolo o de kan ka bonya hali 31 ye parce que o ye kira ka ko de ye o ye nabila isa ka ko de ye o de kan ka bonya an bolo hali 31 ye mais tuma dɔ la yɛrɛ 25 yɛrɛ bɛ tɛmɛ an kan de an kɔni b'a ye page ka a banna mais 31 an kɔni bɛ wajulu kelen de sigi o la wajulu kɛnɛ ka mɔgɔw wele ka na ala ma donc basi foyi tɛ nin na n'i bɛ daga fo alijinɛ kɔnɔ ala ka ni saya la. lamɛnba ani lajɛba ne kɔni b'a dɔn 31 ye fɛn min ye a bɔra kalo min na silamɛ yɛrɛ kan k'a minɛ cogo di mun ni mun b'a la aw y'o lamɛn nka toujours an bɛna to baro kɔnɔ k'a fɔ Usayi ye kumakuncɛ kuma la yaasa mɔgɔw ka tɔnɔ sɔrɔ a la i bɛ mun fɔ a fɛtibaw ye ani minnu fana ko k'u t'a fɛti ka kuma datugu heure kelen dɔ sɔrɔ la. alhamdulilah ni minnu ko a ti bɛn karamɔgɔ dɔw y'a fɔ karamɔgɔ dɔw y'a fɔ i n'a fɔ Ibutɛli yan voilà hali n'a sɔrɔ ale ye condition min fɔ olu ka ta tɛ kelen ye dɔɔnin parce que ale b'a fɔ de ko seli silamɛw ye yɔrɔ min fanga bɛ silamɛw bolo yɔrɔ min silamɛw bɛ nisɔngɔ minɛ kafiriw la yɔrɔ min o yɔrɔ de la a ti bɛn mais anw yɛrɛ bɛ nisɔngɔ di kafiriw ma yɔrɔ min anw bɛ se k'a fɔ i ka tɛmɛ yan tanko ɲuman ala k'o d'a ma donc o de ko olu yɛrɛ ni mutiba tɛ fankelen fɛ i ka faamuya o tɛ fankelen yɛrɛ fɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma mais o bɛɛ kɔfɛ
ni mɔgɔ min ko non ko a ti bɛn o y'i ka faamu ye an b'i bonya o kan mais karamɔgɔ dɔw sɔrɔla yen minnu k'a bi bɛn Misra a dina kunnafoni fɔ yɔrɔ a muftiba ale ye publication kɛ sisan pour ka kunnafoni a ka page kan n y'a partager n ka page kan ko c'est dit que k'a fɔ ko non ko al-amru miladi jadid k'a fɔ ko nin ye Isa ka bange san o san kura i n'a fɔ janvier ko basi foyi t'a la k'a fɔ ko non ko san yɛlɛmana 31 décembre la ko o nisɔndiya n'o ɲagaɲaga ko a bɛ daga sariya la ko basi foyi t'a la ale ye Misra mufti de a y'a kɛ tile fila yɛlɛma ko n ka kunnasini n y'a bila n ka page kan fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma donc o de ko masala in kuma fila de b'a la karamɔgɔ dɔw jɛnna n'a ye dɔw ma jɛnna ye donc ni min ye min minɛ o ka o minɛ mais ka dɔ in bonya a ta kan a banna fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma nka u ta in ma nɔgɔ dɛ ni ko a ti bɛn ayi kana feere kan na dɛ Useni y'a fɔ sisan n'o tɛ i bɛ haramu kan fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma o kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu y'a lajɛ nin waati in na ani ala fara ka ni saba bɛɛ kira na sumo la kɔnɔ Sirifila Actu, Sirifila Duma, BG Media, Zigiri TV, La Voix de Tamani, Bamada Ninde, bɛɛ lajɛlen kɔlɔsɔlen ɲɔgɔn na fo ka taa se Ladiamɛ Tidiane ka page yɛrɛ ma ka ɲɛsin Sojo ani Sojo officiel ka ɲɛsin dɔnnibagaw ka dɔnnimaa ma mun fɛ baro a b'i hakili jigin san 100 caman dɔnni de la k'i da don wagati la wagati min n'a sera anw yɛrɛ fɛ yen a bɛ kɛ a ta dama wagati ye dɔw ko a bɛ bɛn dɔw ko a ti bɛn ne ni aw dɔɔni m'an na dɔɔni na nka mun fana ta faralen an ta k'a nafa ka bon kosɛbɛ an kun sera o de ma dɔnnibaga y'a da don dɔɔni kuma na e ni ne y'an ka ta k'a kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ la salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu.